नैब एक बार फिर खबरों में है। हालिया जो सबसे बड़ी खबर है वो सैयद खुर्शीद शाह के मरहूम भाई के बुलावे की खबर है, जो कई साल पहले इस जहान फ़ानी से गुज़र चुके हैं। लेकिन जो नैब की जो कारकर्दगी है उसका ये सबूत है कि उनको बुलाया गया तफ्तीश के लिए। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। नैब बहुत सारे जो ज़िंदा लोग हैं उनको मौत के मुंह में धकेल चुका है। अगर आपको ब्रिगेडियर असद मुनीर का वाक़या याद हो, और इसके अलावा कई प्रोफेसर्स और बहुत सारे लोग, तो ये एक सिलसिला है जो कि इमरान खान सरकार के आने के बाद एक जो नैब जो एक तरह से मुर्दा हो चुकी थी 10 साल 2008 से 2018 तक, उसको दोबारा ज़िंदा किया गया है उसी पुराने काम के लिए जिस काम के लिए परवेज़ मुशर्रफ ने नवंबर 1999 में इसे तख्लीक किया था, जिसका बुनियादी मकसद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग था। एक किंग्स पार्टी बनाना था परवेज़ मुशर्रफ के लिए, पार्टियों की तोड़ फोड़ था, और एक ऐसा हमाम बनाना था जिसमें तमाम लोगों को जिनको तोड़ना मकसद था उनको उनके तमाम गुनाहों समेत वहाँ से धोकर बाहर निकालना था। ये वो काम है जो अब आपको दोबारा होता हुआ नज़र आता है। अगर आपको याद हो, DG FIA बशीर मेमन जो अब रिटायर हुए और जिनको ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया उनकी रिटायरमेंट से पहले, उनसे मंसूब ये गुफ्तगू सामने आई थी कि इमरान खान ने उनसे कहा, साबिक DG FIA से, कि आप देखें कि नैब कितनी सरगर्म है। एक TV चैनल पे और किसी प्रोग्राम में PTI का कोई वज़ीर या कोई जो बात करने वाला टॉकिंग हेड है वो ये कहता है कि जी अब फलां बंदे की बारी है, तो नैब अगले रोज़ उसको उठा लेती है। और उनसे मंसूब ये बात भी थी कि आप किस तरीके से, आप तो मेरे मातहत हैं, जो चेयरमैन नैब हैं उनका नाम लेकर कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं, लेकिन वो मेरे जो अहकामात हैं उनको किस तरीके से फॉलो करते हैं, तो आप भी उसी तरह से करें। जो लोग मेरी मुखालफत करते हैं उनको आप अंदर कर दें। इस वक्त 3 बंदे जो बाहर आए हैं, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान, साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने जो किस्से कहानियाँ बताई हैं कि उनके साथ जेल के अंदर जब वो नैब के रिमांड में थे या जुडिशल रिमांड में थे, किसी किस्म की कोई तफ्तीश नैब ने नहीं की। बुनियादी तौर पर तीनों बंदों को अंदर करने का जो मकसद था वो ये था कि ये बाहर बैठकर बहुत ज़्यादा बोलते थे, TV चैनल्स पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की तंजीम साजी करते थे, लिखते थे, बोलते थे। उसको रोकना इनका मकसद था, इसलिए उनको अंदर किया। यही बात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो गुफ्तगू हुई इस केस से मुतालिक, जब ये ज़मानत उनकी हुई, तो ये तमाम चीज़ें जो सामने आई हैं उससे ये बात अब बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि नैब जो है वो हुकूमत के एक टूल के तौर पर, एक आला कार के तौर पर काम कर रही है। इसकी तस्दीक खुद इमरान खान ने की जब वो अमेरिका गए हुए थे, जब उन्होंने जलसे में ये कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी बहुत इतराता है, कहता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो, तो हमने उसको गिरफ्तार करा लिया। यही बात फवाद चौधरी ने की, TV चैनल्स पर बैठ के की कि नैब जो है वो कुछ नहीं है, ये सारा एहतसाब जो है, जिसको वो एहतसाब कहते हैं, वो हम ही करा रहे हैं। अगर ये नैब कर रही होती तो वो उस वक्त करती जब हमारी हुकूमत नहीं थी। तो जो नैब का जो किरदार है वो किसी तौर पे भी एक आज़ाद एक इदारे के तौर पर अब नहीं रहा। यही वजह है कि अब उसकी जो भी हैसियत थी वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो गई है। यही वजह है, आप देखें कि हुकूमत के वो अरकान जिनके खिलाफ रेफरेंस भी दाखिल हो चुके थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इधर एक तफ्तीश होती है तो लोगों को उठाकर ये गिरफ्तार करते रहे हैं। आप देखें जुल्फी बुखारी का केस, आप देखें और जो अफराद हैं जिनमें फैसल वावदा भी हैं, परवेज़ खटक हैं, मालम जब्बा का केस है, महमूद खान जो वज़ीर आला हैं, जो आतिफ और शहराम तरक्की वगैरह, ये तमाम लोग
جن کے بھی کیسز حکومت کے حوالے سے ہیں اس پر نیب جو ہے وہ بالکل ٹھنڈ پروگرام ہے. ان کی ساری جو سرگرمی ہے وہ صرف حکومت کے جو مخالفین ہیں ان پر سامنے آئی. تازہ ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹی وی چینل اور ایک میڈیا ہاؤس جن کے حوالے سے اربوں روپے کے غبن کے اور ٹیکس فراڈ کے الزامات تھے, ان کے خلاف حکومت کوئی تحقیق نہیں کر رہی, بلکہ 34 سالہ پرانا ایک کیس نکال کے جنگ گروپ کے جو میر شکیل الرحمان ہیں 34 سالہ پرانا ایک کیس میں ان کو طلب کیا گیا ہے. وجہ بڑی صاف ہے کہ پچھلے دنوں شاہ زیب خانزادہ نے اور جیو نے بہت سارے پروگرام کیے نیب کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے. تو یہ ایک رول ہے. خود نیب چیئرمین پہ جو الزامات ہیں جس کا حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تفتیش کرائیں گے, اس پر کوئی تفتیش نہیں ہو رہی. جہانگیر ترین, خسرو بختیار, ان کے خلاف نیب نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ابھی آٹے اور چینی کے بحران کے حوالے سے ان کے نام آ رہے ہیں, اس پر کیا حکومت نے کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو نیب جو ہے وہ اس وقت ایک ایسا, معاف کیجیے گا, ایک مردہ ہے جس سے ایک تعفن کی بو آ رہی ہے جو کسی طور پہ بھی اب اس کو دفنانا چاہیے. اور حکومت اور خود اپوزیشن کے اندر بھی ایک طرح سے اب احساس ہے کہ اس کا کچھ کریں, اسی لیے نیب کا ایک آرڈیننس بھی سامنے آیا اور اب اس وقت حکومت اور حزب اختلاف اس پر گفتگو بھی کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے اس کا کوئی مداوع کیا جائے. ہونا تو یہ اس وقت چاہیے تھا جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, کیونکہ انہوں نے میثاق جمہوریت میں وعدہ کیا تھا کہ نیب کے اس ادارے کو ختم کر کے ایک ایسا ادارہ تشکیل دیں گے جو سب کا احتساب کرے. تو اس وقت تو پیپلز پارٹی نے کوشش کی لیکن مسلم لیگ نون نے یہ کرنے نہیں دیا, اور بعد میں جب وہ راضی ہوئے تو بقول نوید قمر کے اس وقت چودھری نثار جو کہ قائد حزب اختلاف تھے, انہوں نے اس کو سبوتاج کیا, اس وجہ سے یہ کام نہیں ہوا. اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہاتھ لگا کے رو رہے ہیں کہ ہم نے یہ موقع ضائع کر دیا. اب ہم دیکھیں گے کہ موجودہ حکومت اور حزب اختلاف مل کر اس کے حوالے سے کیا کرتے ہیں, لیکن نیب ایک ادارے کے طور پر اس کی کسی قسم کی کوئی عزت و تکریم موجود نہیں رہی بشمول نیب چیئرمین کے.